BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. There's a lot of news going on, everybody. Hay muchas noticias que están pasando. Israel news. Noticias de Israel. All right, the first story comes from Canada. La primera noticia viene de Canadá. I love this man. Me encanta este hombre. I just want to go and give him a hug. Quiero ir y darle un abrazo. You know, the Prime Minister of Canada is very pro-Israel. El ministro de Canadá está a favor de Israel 100%. He has been very bold, Ha sido muy valiente saying Israel has every right to defend itself. y ha dicho que Israel tiene todo derecho de defenderse. And he doesn't, lie. He says he's a born-again Christian. Y él no miente, él dice que es un cristiano nacido de nuevo. And he says, God said, I will bless those that bless Israel. So Canada's blessing Israel. Y Dios dice que él bendecirá a los que bendicen Israel. That's y right, Layla. Dios está bendiciendo a Canadá. Layla's clapping. Yay. Okay. And the next story, La próxima historia. the other day, if you have an iPhone, Si tienes un teléfono iPhone, you can get this app for your phone called Red Alert Israel. puedes tener esta aplicación que se llama Alerta Roja o Red Alert Israel. It only works with iPhones, unfortunately. Solo trabaja con teléfonos iPhone. You got it for iPad, but that's it's Mac. It's Mac. Put it better, Macintosh operating system. Con los sistemas operativos de Macintosh. Okay, because I tried to get it on my Android phone and that didn't happen. Okay, it alerts you when missiles are going into Israel. Te alerta cuando los misiles están cayendo en Israel. And Tristan has it on his phone. Y lo que Tristan tiene en su teléfono. The other day, it was constantly going off. El otro día constantemente estaba sonando. But this alarma. group of girls that you see in this picture Pero este grupo de muchachas que ves en la fotografía are Jewish girls from New York son muchachas judías de Nueva York who have gone to volunteer in the hospitals in Israel que se han ido a voluntariarse en los hospitales en Israel. as the rockets are flying all around that hospital. Mientras los misiles están volando alrededor de ese hospital. See, that's what Jews do. Eso es lo que los judíos hacen. We stick together. Nos mantenemos juntos. When it comes down to it, we stick together. Cuando llegamos a un punto así, nos mantenemos juntos. And there, all these girls are risking their life to volunteer. Y estas muchachas están arriesgando su vida para ser voluntarias. That's something you don't see in the Christian world. Eso es algo que no ves en el mundo cristiano. Thousands of Christians should be coming in serving the IDF. Muchos cristianos deberían ir a servir en las fuerzas de Serving defensa, dando comida, Helping them pack, ayudándoles a empacar, get blessings, obtener bendiciones, but they're afraid. pero tienen miedo. Here's what Israel found yesterday in a ditch. Esto es lo que Israel encontró ayer en un hueco. Those are all rocket-propelled grenades. Todas son esas granadas de disparo. But the other part of this story that you really need to notice Pero la otra parte de la noticia que debes notar is they called up 18,000 more reservists. es que llamaron a 18,000 más reservistas. This is going to full-scale war, everybody. Esto va a entrar como una guerra en escala alta, grande. Full-scale war. Una guerra a grande escala. Get ready, Prepárense, because God's not just going to let it happen there. porque Dios no va a permitir que solo pase allí. In our next story, Nuestra próxima historia. Iron Dome shot down 9 Palestinian rockets over Tel Aviv yesterday. El muro de protección derribó 9 misiles palestinos que estaban cayendo en Tel Aviv. Tel Aviv has millions of people living there, everybody. Tel Aviv tiene mucha gente viviendo allí.
Nobody is dying, Nadie está muriendo, but a lot of people are getting very injured. pero mucha gente está siendo malherida. When these rockets explode, Cuando estos misiles explotan, has anybody ever seen ball bearings? ¿alguien ha visto unas bolitas? These little metal balls that you find in roller skates or something like that. Rulimanes Okay? o When bolas pequeñas. it explodes, Cuando explota, these little balls go everywhere. estas bolitas se reparten por todo lado And they tear holes in your body. y hacen huecos en tu cuerpo. You don't die, but you're in extreme pain. Tú no mueres, pero tienes un dolor fuerte. That's why these rockets are flying, hundreds of these rockets. Por eso es que ellos están lanzando miles de misiles como estos. Get ready for this, everybody. Prepárense para esto. In our anti-Semitism news, En nuestras noticias de antisemitismo. here's what happened in Paris this week. Esto es lo que pasó en París esta semana. There were thousands and thousands of Muslims in Paris, France, Hubieron miles y miles de musulmanes en París that were protesting in the streets of Paris. que estuvieron protestando en las calles de París. And the video is online. Y el video está en línea. And they also destroyed a synagogue. Y también destruyeron una sinagoga. They were attacking the Jews Estuvieron atacando a los in judíos France. en Francia. That's the first story. Esa es la primera historia. Here, look at that picture, everybody. Mira esta fotografía. That flew over Long Island last Shabbat. Esta bandera voló por Long Island en Shabbat pasado. On the left-hand side, you see the swastika, En la parte izquierda ves la swastika, which originally was not bad. que originalmente no era algo malo. It originally comes from India. Originalmente esta swastika se originó de India. It was something that was actually peaceful. Es algo que era un símbolo de paz, But it turned into something bad with Hitler. pero se convirtió en algo malo cuando Hitler la utilizó. But they were flying this where all the Jews were living. Estaban volando donde los judíos vivían. And they have a website that you can go to Y tienen una página web donde tú puedes entrar to hate the Jews. para odiar a los So judíos. that's two anti-Semitism stories. Esas son dos noticias de antisemitismo. Here, then, on the third story, En esta tercera historia, at the University of Oregon, en la Universidad de Oregón, on the Jewish frat house, somebody painted swastikas on it. en una casa de fraternidad judía, escribieron o dibujaron suásticas. Get ready, everybody, it's coming. Prepárense que esto se acerca. Just pick up the newspapers from the early 1930s in America. Lee los periódicos de los 1930 aquí en Estados Unidos. You can go to the library and read them Puedes ir a la librería y on the leerlos computer. en la computadora. And you'll see these type of stories, 1936, 1937. Y vas a ver estas noticias de 1936 hasta 1937. Next story. La próxima historia. This was in Los Angeles this week. Esto pasó en Los Ángeles esta semana. These are flyers for the Ku Klux Klan. Estos son unos volantes que entregaron los Ku Klux Klan. Join the Ku Klux Klan. Regístrate con los Ku Klux Klan. They're recruiting people. Están reclutando personas. Get ready, everybody. Prepárense. We are no longer the United States. Ya no somos más los Estados Unidos. We are the divided states. Ahora somos los estados divididos. Next slide. Rip from the headlines. Take note of all the news going on around the globe. Arrancado de los encabezados, tomen nota de las noticias que están pasando. And the first story here La primera historia aquí talks about in Romans chapter 2 verse 8, viene de Romanos capítulo 2 verso 8. where people don't seek God, Porque la gente no buscará a Dios. they seek their own flesh. Ellos buscan su propia carne. So when they are doing that, it's opening up the floodgates. Cuando ellos están abriendo las paredes de inundación. Ya. Okay? The floodgates of America have been opened. I'm going to show you the story in a second. Las puertas de inundación han sido abiertas. And here's the story why. Y esta es la historia por qué. The Supreme Court La Corte ruled Suprema that an atheist can now open up a town hall meeting.
La Corte Suprema aprobó que ahora un ateo puede abrir una reunión en Nueva York. So the floodgates of hell are opened up in America. Los portones del infierno están siendo abiertos en América. Get ready. Prepárense. Prophecy. Profecía. In Psalm 53 verse 1, En Salmo 53, verso 1, it talks about not following God. habla de no seguir a Dios, That's saying that there is no God. diciendo que no hay Dios. See, when you ban God from America, Cuando tú quitas a Dios de América, let's see what happens. veamos lo que pasa. Well, here's the first story. Esta es la primera historia. In a California school, En una escuela de California, they banned the valedictorian from mentioning God. ellos prohibieron al valedictorian que hable de Dios. Okay? They're banning God from everywhere. Están prohibiendo que se hable de Dios en todo There's seats up lugar. front here. There's a couple over here. There. Okay? So let's see how God likes that. Veamos cómo a Dios le gusta eso. So in the prophecy, in the next prophecy, La próxima profecía, in Leviticus 26, en Levíticos 26, verse 14 through 20, verso 14 al 20, God said, I'm going to take your water away. Dios dice, voy a quitarte el agua. You take my name out of your state, out of your schools. Tú quitas mi nombre fuera de tu estado y tus escuelas. I'm going to take my rain away from you. Voy a quitarte la lluvia. And here in Los Angeles, Aquí en Los Ángeles we have the driest weather on record. ha habido la temporada más seca que se ha grabado. They're almost 18 inches below the rain level. Están en este momento bajo 18 inches de nivel normal. So God said, you know what? You don't want to mention me? Dios dice, ¿no me quieres mencionar? I'll turn off the water. Yo voy a apagar el agua. It's good and bad Es algo bueno y malo. because we get most of our food, our fruits and vegetables from California. Porque nosotros compramos la comida de vegetales desde California. And there is an almond grove Este es un campo de almendras that used to have a lot of almonds growing. que tenía muchos árboles de almendra floreciendo, And creciendo. because of the drought, Y a causa de la sequía, 17,000 jobs have been lost. 17,000 trabajos se han perdido. So who's paying for those benefits? ¿Quién está pagando por esos beneficios? $2.2 billion in revenue have been lost. 2.2 billones de ganancias se han perdido. But it was raining here. Pero estaba lloviendo aquí. It was raining here this week, right? Estuvo lloviendo aquí esta semana. You know, Adriana with her farm thing there, she brought a lot of produce. Adriana está creciendo mucho sus vegetales. Okay? So you guys in California might not want to be so stupid anymore. Quizá la gente de California no quiera ser tan estúpida. Start turning towards God. Comiencen a arrepentirse y regresar a Dios. The next prophecy, La próxima profecía. Yeshua says to Yochanan, John in Revelation 6 verse 6, La profecía dice en Revelaciones 6, verso 6 a Juan, that it'll cost a day's wages for a loaf of bread. que va a costar un día de trabajo por un pedazo de pan. Here is a story with the truck on there? Okay. Yeah. Here is a little story about food prices. Esta es la historia acerca de los precios de la comida. Chocolate has gone up 9%. El chocolate ha subido el 9%. Well, we could do without the chocolate. Podemos vivir sin chocolate, está bien. Coffee's gone up 8%. We can't do without that. El café ha subido un 8%, no podemos vivir sin café. Eggs have gone up almost 34%. Los huevos, el precio de los huevos han subido casi el 34%. Pork, not that we're to eat it, but a lot of people do, El cerdo, no que comemos, pero mucha gente lo consume, has gone up 28%. ha subido un 28%. Dairy products are up almost 11%. Productos lácteos han subido un 10%. Fresh and dry vegetables are up 8.5%. Los vegetales frescos y secos han subido un 8%. And other fruits are up 7.5%. Y otros frutos han subido a un 7.5%. So when you don't proclaim Yeshua Cuando no proclamas a Yeshua and you don't follow Torah, y no sigues a la Torah, God says, okay, I'll turn off the water.
Dios dice, está bien, yo voy a apagar el agua. And when he turns off the water, everything else gets expensive. Cuando Dios comienza a apagar el agua, todo se pone más caro. In the next story, sickness. La próxima historia, enfermedad. Deuteronomy 28, verse 21 and 22 En says Deuteronomio 28, versos 21 y 22 dice that if you don't want to follow my word, que si no quieres seguir mi palabra, I'm going to send diseases voy a mandar enfermedades and fever. y fiebres. These are the big ones to look at. Estas son las grandes que debemos enfocarnos. There were 4 people in Colorado this week En Colorado hay 4 personas esta semana that had the black plague. que tienen la plaga negra. Let me say that again. Déjame repetir esto otra vez. Listen up. Escucha. There were 4 people Hubieron 4 personas in Colorado en Colorado who had the black plague. que tienen la plaga negra. How do you get the black plague? ¿Cómo obtienes la plaga negra? It comes from fleas. Esto viene de las pulgas. And then you get sick. Y después te enfermas. How do you get rid of the fleas? ¿Cómo te deshaces de las pulgas? You don't. Tú no puedes. It comes from rodents. Esto viene de los ratones, It comes from cats. de los gatos. Get ready, everybody. Prepárense. Get ready. Prepárense. Colorado pretty much outlawed God too. Colorado casi prohibió a Dios completamente. So Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. it says in the next prophecy in Leviticus 26, La próxima profecía en Levíticos 26, verse 16, verso we're 16, focusing on fever in this prophecy. nos estamos enfocando en fiebres en esta profecía. Here in a lot of the Caribbean islands, En muchas de las islas del Caribe, it's now getting to Central America, está llegando ahora hasta América Central, working its way up through Mexico. está subiendo por México. There are 350 people with this mosquito disease. Ya hay 350,000 people. 350,000 personas con esta enfermedad de un mosquito. Where you get this fever ¿De dónde obtienes esta fiebre? and aches in your joints. Y duele en tus coyunturas. And it's all coming from mosquitoes. Y todo esto se contagia con los mosquitos. Next story. La próxima historia. Here we've been talking about Ebola in Africa. Aquí hemos hablado de la ébola en África. Right now it's the worst outbreak ever, they said. En estos momentos es el peor desate de contagio que ha habido. And it is not, they can't control it. Y no lo pueden controlar. It's going to become a worldwide epidemic very shortly. Se va a convertir en una epidemia mundial en un poco de tiempo. Next story. Próxima historia. Here going on in America, Aquí en América vemos people are getting very sick. que la gente está enfermándose. In the hospitals, they've seen a 500% increase En los hospitales han visto un incremento de 500% in drug-resistant diseases. en las enfermedades que son resistentes a las drogas, So you get the common cold, a la medicina. Si tienes un resfrío común, it turns into pneumonia. se va a convertir en neumonía. I'll be teaching a class pretty soon again on all the oils. Voy a enseñar otra vez la clase de los aceites. I'm teaching it out at the Messianic congregation in West Jersey on August 3rd. You're welcome to come Lo or voy, help Adriana. lo voy a enseñar en la congregación en el oeste de New Jersey. But I'll be teaching it here sometime
maybe in August. Pero voy a enseñarlo aquí en mediados de agosto. In Deuteronomy 28, verse 15, in the next prophecy, En Deuteronomio 28, versos 15, en la próxima profecía, God said, if you don't mention me to your kids, I'll take your kids from you. Dios dice que si no me mencionas a tus hijos, yo te quitaré tus hijos. Here in this next story En esta próxima historia, that was on YouTube, que estaba en YouTube, this major Muslim leader is saying to everybody, este líder grande musulmán estaba diciendo a todos, kill, 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 kill the Christians. maten, 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 maten cristianos. So we need to start witnessing to all the Muslim children. Y él se estaba, I'm sorry. You need to start witnessing to Muslim children. Tienes que comenzar a testificar a niños musulmanes. Say to the kid, how do you get to heaven? Dile al niño, ¿cómo llegas al cielo? I'll tell you how to get to heaven. Te voy a decir cómo llegar al cielo. Start witnessing about Messiah. Comiencen a testificarles acerca del Mesías. His Arabic name is Yesu. They'll know him by Yesu. Su nombre árabe es Yesu, lo conocen como You see a Yesu. Muslim woman? Tell her about Messiah. Si ves una mujer musulmana, dile acerca Stop del being Mesías. afraid, everybody. Deja de tener miedo. God said, I'll take your kids away. Dios dice, voy a quitarte tus hijos. Next prophecy. It's a twofold prophecy. Esta profecía es de dos tiempos. Can women be preachers? ¿Pueden las mujeres ser predicadoras? Women cannot be preachers from the pulpit. Las mujeres no pueden predicar desde el púlpito. It's from 1 Timothy chapter 2, Este es de Primera de Timoteo capítulo verse 2, 12. versos If you 12. don't like it, take it up with God. Si no te gusta, pues arréglate con Dios. It's very clear what it says there. Es muy claro lo que dice aquí. And then that is also from Exodus 28, verse 1. Y también esto viene de Éxodo 28, verso 1. Who did God call into the ¿A priesthood? quién Dios llamó para el What sacerdocio? does it say there? ¿Qué dice allí? Aaron and his sons. A Aarón y sus hijos. It's very simple, right? Muy simple, ¿verdad? Aaron had daughters, right? Aarón tuvo hijas. We know from the New Testament that Aaron has daughters. Sabemos por el Nuevo Testamento que Aarón tuvo hijas. When are you supposed to be a priest? ¿Cuándo tú debes ser un sacerdote? From 25 to 50. Desde 25 a 50 años. Most women are having their menstrual cycle between those years, right? Muchas mujeres tienen sus ciclos menstruales desde ese periodo de tiempo. Some women even beyond their 50s. Incluso algunas tienen más allá de los 50 So every años. 28 days you couldn't come work in the temple. Cada 28 días no podías venir a trabajar en el templo. Okay? But here in this next story, Pero en esta próxima historia, the Church of England, la iglesia de Inglaterra, well, they can't even get the Sabbath right. si no pueden entender ni el sábado, They voted to allow female bishops. permitieron que ahora hayan mujeres obispos. They should just allow gay female bishops. Mejor es de que permitan mujeres homosexuales obispos. And they had a 5-hour debate on this. Y tuvieron un debate de 5 horas en esto. There's no debate. No hay debate. It's very clear. Es muy claro. I do not permit a woman to teach a man or exercise authority over him. Which part of that don't we understand? ¿Qué parte no entendemos de esto? I didn't make up the rules. Yo no hice las reglas. Okay? God called Aaron and his sons. Dios llamó a Aarón y sus hijos. Pretty simple. Muy simple. Okay, next story. Próxima historia. Psalm 57 verse 1. Salmo 57, verso 1. It talks about God being in the storms. Habla acerca de Dios en las Like tormentas, hurricanes. como huracanes. Like the hurricane last night that was destroying China. Como el huracán en la noche anterior que estuvo destruyendo a la China. But first, it was a super hurricane that went over the Philippine Islands. Pero primero fue un super huracán que pasó por las islas de Filipinas. They had a 20-foot tidal surge. Tuvieron unas olas de 20 pies. Imagine higher than our ceilings, water coming at you. Imagínate agua más alto que nuestro techo entrando a ti, a tu Our casa. friends in the Philippines Pero, at Beth Yeshua, pero nuestros amigos en Filipinas, en Beth they Yeshua, are safe. ellos están They a live salvo. on the 5th floor. Ellos viven en el 5º piso. Their car was safe too because it was on the 2nd floor. El carro de ellos también fue salvado porque estaba en el 2º piso. And the prayer tower was safe because it was on the 24th floor. Y la torre de oración estuvo a salvo porque estaba en el piso 24.
But 64 people did die in the Philippines. Pero 64 personas murieron en Filipinas. Here in the next prophecy, En esta próxima profecía, the Lord said he's in the snow also. el Señor dice que también está en la nieve. I want you to take a good look at that picture. Quiero que veas a esta fotografía. That's a picture from Russia. Esta es una fotografía en Rusia. This week. Esta semana. It's summer there. Es verano allí. Let me say that again. They're in the northern hemisphere, everybody. Están en el hemisferio norte. I know you might not know your maps. Quizá que sé que algunos no conocen los mapas. In Colombia, the country of Colombia right now, it's winter. En Colombia ahora es invierno. In South America, it is winter. En Sudamérica es invierno. In America, we're in what season? En América estamos en qué temporada? Summer. Verano. Russia's in the northern hemisphere too. Rusia también está en el hemisferio norte. They had 10 centimeters of snow this week. Tuvieron 10 centímetros de nieve esta semana. What do you think that did to the crops? ¿Qué crees que eso hizo a las plantaciones? A day's wages for a loaf of bread, everybody. Un día de trabajo para un pedazo de pan. In the next prophecy La próxima profecía about wars, acerca de las guerras. here Russia and the Ukraine are really going to start going heavily into war. Rusia y Ucrania están preparándose para entrar en guerra. The Ukrainians, some of them want to separate from Ukraine. Los ucranianos, muchos de ellos quieren separarse de Ucrania. So they're going to start really going to war now, everybody. Para comenzar realmente a llegar a la guerra. And here in the next story, Y en esta próxima historia, see, when America left Iraq, cuando América dejó Irak, we left a lot of equipment behind for their governments. dejamos mucho equipo en Irak para el gobierno. It is now in the hands of ISIS. Ahora está en las manos de ISIS. 50 artillery guns, 50 big guns, pistolas de artillería. 500 armor. They had a whole bunch of GPS aiming systems. Tuvieron muchos sistemas que trabajan con el sistema GPS. These missiles that can go 20 miles with a GPS. Misiles que pueden ir hasta 200 millas con un guiador. Get ready, everybody. Prepárense. Here, one of the last stories, it also talks about earthquakes in Matthew 24. Una de las últimas historias habla en Mateo 24 acerca de terremotos. That's a volcano erupting Este es un volcán que está en erupción in Indonesia. en Indonesia. Where do you think that ash is going to go? ¿A dónde crees que esa ceniza va a ir? Well, a lot of it falls to the ground, Mucho cae a la tierra, but the rest of it goes up into the atmosphere. pero el resto sube y se queda en la atmósfera. And that volcano, that's just part of the picture. Esa es solo una parte de la fotografía. That thing kept going up and up and up. La columna subía y subía y subía. That's going to block out the sun, everybody. Eso va a bloquear los rayos del sol. Get your food while you can. Compren comida mientras puedan. All right, that's all the news that we're going to do for right now. Estas son todas las noticias que veremos ahora. If you want the 100 pages of news, Si quieres las 100 páginas de noticias, send me an email at info@bethgoyim.org. envíame un correo a info@bethgoyim.org. All right. Just other quick note. Otra nota rápida. Just to let everybody know, I don't know who this person is, but Betsy's cousin died this week, so our condolences to Betsy's family. Nuestras condolencias a Betsy, a la familia de Betsy que ha perdido un primo esta semana. All right, let's take up our tithe and offering. Tomemos el diezmo y la ofrenda. Our tithe and offering.